उन परिवारवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती जो राजनीति में सत्ता पाने के लिए ही आए हैं। इसलिए वो अपने परिवार को सत्ता के शीर्ष पर रखने के लिए साजिशें करते हैं। ये टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट का इंडी गठबंधन भी तो यही करता है। टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, लेफ्ट वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। इन लोगों को आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला अगर कोई है तो मोदी है। পরিবারবাদী ভ্রষ্টাচারী তুষ্টিকরণের মাস্টার তৃণমূলকে এবারে সব লোকসভা কেন্দ্র থেকে উৎখাত করবেন তো? এটাতে উৎখাত করুন। এরপরে ডবল ইঞ্জিন আসবে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে। বিকশিত ভারত, বিকশিত বাংলা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। 7 তারিখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার বুকে মিছিল করলেন। আরে দিদি, আপনার যদি দম থাকে সন্দেশখালিতে গিয়ে মিছিল করুন, মহিলারা বুঝিয়ে দেবে কত ধানে কত চাল, মহিলারা আপনাকে বুঝিয়ে দেবে। সেই দম নেই। সন্দেশখালির বাঘ বিড়াল হয়ে সিবিআই এর কাছে মিউ 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 করে বেড়াচ্ছে। তাই দিন আসছে সমস্ত বাঘেরা বিড়াল হবে, চিন্তা নেই। এই সব যারা নকল বাঘ তারা বিড়াল হতে যাচ্ছে। তাই আমি আমার আজকে কথাকে দীর্ঘায়িত করব না।